Indonesia butuh anak muda? Why does Indonesia need young generation? Karena sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda. Because the history of Indonesia is the history of the young generation. Setiap peristiwa signifikan bagi tanah air ini adalah bentukan anak muda. Every significant event of this country was made by the young generation. Pertama, Sumpah Pemuda. Tak pernah First, the Youth Pledge. lekang dari ingatan bagaimana Sumpah Pemuda sebagai momentum persatuan, sadar Every, pernah lekang dari ingatan bagaimana Sumpah Pemuda sebagai momentum persatuan, kesadaran nasionalisme dari penjuru Nusantara yang akhirnya memantik pergerakan nasional meraih kemerdekaan. Never forget how the Youth Oath was a momentum for the unity of nationalism awareness from across the archipelago, which eventually sparked the national movement for independence. Kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Second, the Rengas Dengklok incident. Ketika sekumpulan anak muda nekat mendesak Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. When a group of young people were determined to urge Bung Karno to immediately proclaim independence. Muda nekat mendesak Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Yang ketiga, Reformasi 98. Yang ketiga, Reformasi 98. The third was the 98 reforms. Ketika anak muda secara serentak bergerak dan berhasil menumbangkan sebuah era kepemimpinan dan melahirkan harapan-harapan baru. When young people simultaneously mobilized and succeeded in overthrowing an era of leadership and giving birth to new hopes. Tanpa anak muda tidak akan pernah ada sebuah negeri bernama Indonesia. Without young people, there would never have been a country called Indonesia. Negeri ini juga didirikan oleh orang-orang muda. Sejarah bangsa ini adalah sejarah angkatan muda. This country was also founded by young people. The history of this nation is the history of the young generation. Dan belum lama ini, ketika reformasi korupsi, anak muda juga yang turun ke jalan, bersuara menolak rancangan undang-undang yang tidak aspiratif. And not so long ago, when Dan belum lama ini, ketika reformasi korupsi, anak muda juga yang turun ke jalan, bersuara menolak rancangan undang-undang yang tidak aspiratif. And lately, when the reforms was corrupt, young people also come down to the street to speak out against draft laws that were not aspirational. Perjuangan yang masih berlanjut hingga kini. A struggle that still continues today. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Why does Indonesia need young generation? Karena cuma anak muda yang masih mau belajar. Because only young people that are still willing to learn. Indonesia sendiri sebenarnya tergolong muda. Indonesia is actually quite young. 74 tahun, belum ada satu abad berdiri. Sebagai negara, Indonesia masih terus belajar dari bangsa-bangsa lain maupun belajar dari sejarahnya sendiri. 74 years has not been established for a country. As a country, Indonesia still needs to learn from other nations and learn from its own history. Karenanya negeri ini butuh dikelola dan diperjuangkan oleh orang-orang yang juga masih mau belajar. Therefore, this country needs to be managed and fought by people who are also still willing to learn. Muda yang masih punya stok energi dan waktu untuk gagal dan mencoba lagi berulang-ulang dalam segala sesuatu. That is young people who still have the energy and time to try and fail and try again and again.
muda yang berani melawan arus dan tak gentar keluar dari zona nyaman. Young people who dare to against the flow and are not afraid to get out of their comfort zone. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Why does Indonesia need young generation? Karena cuma orang tua yang masih percaya slogan usang isi pena zamanku toh. Because only old generation that is still believe the old slogan, it is still good in my time, right? Sempat 30 tahun, bangsa kita lupa caranya berpikir dan berpendapat secara merdeka. For 30 years, our nation forgot how to think and give an independent opinion. Masa Orde Baru telah membentuk satu generasi yang tertutup, generasi yang serba diatur untuk diam, enggan berpolitik, dan akhirnya menggantungkan nasib pada segelintir elit. The new order era has shaped a generation that is closed, a generation that is completely regulated to silence, not looking to play politics, and finally hanging its fate on a handful of elites. Karenanya, hari ini kita butuh generasi yang lahir atau tumbuh di era reformasi. Therefore, today we need a generation that was born or proven in the reform era. Generasi yang tahu caranya menggunakan kebebasan untuk berinisiatif, bergerak, atau mengutarakan pendapat. A generation that is knows how to use the freedom to take intensive move or express opinions. Buktikan bahwa anak muda bukan barisan pasif, bukan generasi yang hanya menyimak dengan naif. Prove that young people are not passive, not a generation that is only listen naively. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Why does Indonesia need young generation? Karena anak muda yang punya selera. Because only young people who had taste, Anak muda tahu yang keren dan bakal disukai anak muda lainnya. young people know what is cool and what others young people will like. Selera anak muda yang paling sering menyatukan kita semua. Young people taste that is often bring us all together. Kan karya-karya yang nggak melibatkan anak muda, kayak obat batuk. As you can see, the works that didn't involve young people, like cough medicine, it makes you feel sleepy. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Why Indonesia need young generation? Karena cuma anak muda yang tahu caranya buka situs yang diblokir pakai VPN. Ngaku deh. Hari ini Because only young generation who know how to open a site that is blocked using a VPN. Just admit it. adalah era ketika yang menguasai dunia adalah yang menguasai teknologi. Today is the era when those who runs the world are those who master technology. Eranya mereka yang selalu berusaha menyeimbangkan kehidupan di dunia nyata dan media sosial. It's the era of those who are always trying to balance their lives in the real world and social media. Yang selalu update berita di Twitter, mencoba filter Instagram baru, cari cara monetisasi vlog, hingga mencoba melakukan aksi sosial atau penggalangan dana melalui platform-platform online. Who are always updating news on Twitter, trying to create new Instagram filters, looking for ways to monetize vlogs, and trying to do social action or fundraising through online platforms. Bukan lagi eranya orang tua yang cuma tahu sensor dan blocking. This is no longer the era of old generation who only know how to censor and block. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Why does Indonesia need the young generation?
Karena cuma anak muda yang bisa menyelamatkan diri dari ancaman hoax grup WhatsApp keluarga. Because only young generation that can save their life from their threat of family WhatsApp group hoaxes. Mari jujur, grup-grup WhatsApp keluarga kita itu rame dengan hoax-hoax yang datangnya justru dari om, tante, bahkan orang tua kita sendiri. Let's be honest, our family WhatsApp groups are crowded with hoaxes that is come from our uncle, aunt, and even our own parents. Anak muda justru yang bisa bilang tidak ketika dihadapkan dengan hoax dan berita bohong. Only young people that are can say no when faced with hoaxes and fake news. Anak muda lebih terbiasa memilah, tahu cara membedakan dusta dan fakta. Young people are more accustomed to sorting, know how to distinguish lies and facts. Tak terburu-buru forward informasi yang belum jelas. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang kerap gagap dengan keterbaruan. They will not rush to forward information that is not clear, unlike the previous generation who often stuttered with updates. Anak muda, para digital native, sudah terbiasa dengan limpahan informasi. Sehingga untuk anak muda, kecepatan itu normalitas, bukan kemewahan. Young people, digital natives, are accustomed to the abundance of information. So, for young generation, speed is normality, not a luxury. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Why does Indonesia need young generation? Yang sadar bahwa beda itu biasa. Menghakimi perbedaan ras, suku, atau agama. Itu ciri-ciri orang yang sudah kadaluarsa. Because only young people that is realize that being different is normal. Judging difference in race, ethnic, or religions are the characteristic of people who have old. Identitas makin cair, makin beragam, dan itu artinya makin indah. Today, identity is more fluid, more diverse, and that means it is more beautiful. Berbagai riset menyebutkan salah satu ciri generasi muda hari ini adalah komitmen untuk menghargai perbedaan. Various studies says that one of the characteristics of today's generation is a commitment to respect differences. Bahkan, mereka cenderung berusaha dan berlomba-lomba untuk menjadi beda serta unik. Dan kreativitas serta ide-ide besar seringkali lahir dari sini. Kenapa? In fact, they tend to strive and compete to be different and unique. And creativity and big ideas are often born from here. Wah, Indonesia butuh anak muda. Why does Indonesia need young generation? Karena anak muda lebih suka rame-rame. Anak muda ingin punya teman sebanyak-banyaknya. Dan Because young generation prefer crowds. Young generation want to have as many friends as possible. mereka tidak selalu nongkrong tanpa alasan loh. Mereka tahu caranya bergaul yang bisa menghasilkan sesuatu. And they don't always hanging out for no reason. They know how to hang out that can produce something. Anak muda sadar, ilmu di dunia ini kebangetan luasnya dan tidak mungkin untuk dikuasai semuanya seorang diri. Young generation realize that the knowledge in this world is so vast, and it is impossible to master it alone. Adalah kolaborasi. Mereka menikmati solidaritas, mereka berbagi proses, dan mempertemukan keahlian masing-masing. The answer is collaboration. They enjoy solidarity, they share the process, and they bring their skills together. Dan generasi hari ini adalah generasi paling terkoneksi luas dari sebelumnya. And today's generation is the most connected generation ever. Bukan lagi sebatas teman sekolah atau teman kompleks,
tapi juga kolaborasi dengan anak muda dari belahan dunia lain. It is no longer limited to school friends or neighborhood friends, but also collaboration with young people from other parts of the world. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Why does Indonesia need young generation? Karena zaman selalu bergerak dan anak muda adalah rodanya. Because the times are always moving and young generation are the wheels. Diprediksi Indonesia akan mengalami bonus demografi pada periode tahun 2030 hingga 2040. Itu artinya jumlah penduduk usia produktif akan lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. It is predicted that Indonesia will experience a demographic bonus in the period of 2030 to 2040, which means that the number of productive population will be greater than the population of unproductive age. Kita tengah menjemput era di mana anak muda hari ini yang akan memimpin dan dipimpin. We have picked up an era where today's young generation will lead and be led. Adalah anak muda sendiri yang tahu Indonesia seperti apa yang ingin kita ciptakan untuk dihuni dan diperjuangkan. Kita yang menentukan sendiri. It is us, young generation, who know what kind of Indonesia we want to create, to live in, and fight for. We decided for ourselves. Lembaran-lembaran putih di sejarah menanti untuk tertulis kembali oleh peran dan gerak anak muda selanjutnya. Karena Indonesia butuh anak muda. Dan semua dimulai dari hari ini. The white pages of history are waiting to be rewritten by the next rule and movement of young generation. Because Indonesia needs young generation, and it all starts from today.